Barik alaihi Sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Liza. Semoga dengan banyak berselawat kepada Nabi kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Selanjutnya zikir yasin, tausiah dan doa yang akan disampaikan oleh Ustazah Umi Naila. Kepada Ustazah Umi Naila kami persilahkan. Terima kasih. Mau pinjam yasinnya boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari Bu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar Astaghfirullahaladzim 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram syai'u lillahi lahumul fatiha a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas syiratal mustaqim Syiratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin Amin. Thumma ila jami'il anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wattabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirra wa khususan Kiai Khair Afandi bin Haji Raden Mas Abdullah wa khususan Raja Haji Ali fi sabilillah wa khususan
Allahumma inna nas'aluka bikaromatihim wa bimu'jizatihim an tuyassira umurana wa hasil maqasidana fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila arwahi jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikh masyayikhina wa asatidatina wa asatidati asatidatina wa liman ijtama'na hahuna bisababi, khususan ila ruhi. Silakan ibu-ibu yang ingin mengirim hadiah untuk kedua orang tua, kerabat maupun saudara, silakan sebutkan masing-masing. Khususan ila ruhi Bapak Karso Utomo Jati bin Sanjata Ujri Kaswati binti Kasanikom binti Adam Supena binana. Ghafarallahu dzunubana wa dzunubahum wa tabata imanahum wa taqabbal minhum a'malahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litudira qawman ma udira abahum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Wasawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum matalan ashabal qaryah idjahal mursalun id arsalna
عليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون ما إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا مرسلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا منه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن
كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم يصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Nawaitu dzikra taqarruban ilallahi ta'ala. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atu insyaallah ta'ala minal aminina bi karamatillahi wa barakatih. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Iftah lana futuhal arifin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puja puji beserta syukur marilah senantiasa
Kita sanjungkan kehadirat Allah Rabbul Izzat yang Maha Ghafur di kesempatan hari Ahad yang berbahagia, yang penuh berkah di penghujung tahun 2024, di penghujung bulan Jumadil Akhir. Kita sama-sama masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendulang pahala kebaikan lewat jalur silaturahmi, lewat jalur tolabul ilmi. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan silaturahmi kita silaturahmi yang diridhoi oleh Allah dan diterima menjadi amal soleh, menjadi amal kebaikan untuk tabungan pulang kampung kita nanti ke kampung keabadian. Amin ya robbal alamin. Sholawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada kekasih hati tercinta, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada sahabatnya, keluarganya, tabiin tabiatnya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ibu Sohibul Bait sekeluarga, sehilaku Sohibul Maqasid, Ibu Ketua Taklim dan para pengurus, juga ibu-ibu solihah insya Allah ahli jannah yang hadir di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya senantiasa Allah berikan karunia sehat walafiat. Alhamdulillah kita masih dipertemukan di dalam acara yang penuh berkah. Insya Allah lewat taklim inilah jadi jalan kita makin cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah. Karena tidak ada yang kita kejar kecuali ridhonya Allah, ridhonya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di penghujung tahun, berarti semakin berkurang jatah usia kita di muka bumi ini, maka harus semakin meningkat lagi semangat kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, untuk berlomba-lomba mengumpulkan amal soleh untuk bekal kita nanti pulang, ya Bu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan silaturahmi kita menjadi jalan kita dan keluarga diberikan panjang usia yang barokah, diberikan rezeki juga yang berkah berlimpah, rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan kita solih dan solihah, menjadi anak-anak qurrata ayun yang membuat kebahagiaan, kebanggaan untuk kedua orang tua, tidak hanya di dunia tapi kelak di akhirat bisa membawa kita masuk surga firdausnya Allah. Mudah-mudahan kita semua istiqomah hingga akhir hayat kita mendapatkan husnul khatimah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk ujian itu diantaranya ada 3 macam. Ada berapa Ibu? 3 macam. Yang pertama adalah ujian syukur. Yang kedua ujian sabar. Yang ketiga ujian keimanan. Yang pertama ujian syukur. Kita hidup di dunia pasti akan dihadapkan oleh ujian yang manis. Manis itu seperti apa? Keinginan terkabul, sehat, rezeki banyak, suami baik, soleh, anak-anak nurut, tetangga baik, nggak julid ya Bu ya. Minjemin uang ke orang, bayarnya gampang, itu ujian manis. Maka ketika kita diberi ujian manis oleh Allah, kewajiban kita yaitu wajib bersyukur dengan memperbanyak bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena apa? Ketika kita menginginkan sesuatu lalu Allah memberikan, memudahkan jalannya, lalu tercapailah keinginan kita, itu bukan semata-mata kita hebat, bukan semata-mata kita ikhtiarnya maksimal,
tapi atas kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ketika kita sudah ikhtiar maksimal, lalu pas apa yang kita inginkan tercapai, apa yang kita inginkan terkabul, jangan menjadi sombong, jangan menjadi jalan pongah, jangan menjadi jalan berbangga diri. Karena tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala kita tidak bisa apa-apa. Kita lemah, kita tidak punya daya dan upaya. Maka dari demikian di 2024 coba kita renungi. Dari 2024 coba kita renungi. Dari 2024 coba kita renungi. Dari diciptakan oleh Allah dan diperintah oleh Allah untuk senantiasa zikrullah. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Firman Allah, Fadhkuruni, ingatlah kalian semua kepadaku, azkurukum, maka aku akan memberikan rahmat kepadamu. Washkuruli, dan kalian harus mensyukuri nikmat-nikmatku. Wala takfurun, dan kalian jangan kufur nikmat. Tapi ya itu ibu, kalau kita diuji manis, banyak yang gak lulus. Banyak yang merasa bisa karena kehebatan kita, bisa karena kemampuan kita. Makanya orang yang diuji dengan ujian pahit biasanya itu banyak yang lulusnya, banyak yang berhasilnya di hadapan Allah daripada yang diuji dengan ujian yang manis. Karena itu fitrah manusia, kalau sudah di atas angin itu merasa, wah, aku bisa loh, aku hebat loh, siapa dulu dong. Contoh kecilnya aja ya, kemarin pada juara anak-anaknya. Berapa anaknya? Juara 1. Alhamdulillah, saya mah turunan dari nenek moyangnya juga juara terus tiap tahun. Itu kan kayak nggak sombong, padahal lagi sombong. Padahal mungkin kalau anaknya mau curhat, mama enak aja numpang selfie ngebanggain aku. Padahal aku yang capek ngapalin, mama main HP aja tiap hari. Ujian pun gak pernah ditanya. Mungkin gitu kalau anak-anak bisa curhat. Nah makanya jarang kalau orang diujinya dengan ujian yang manis itu banyak yang terlena, banyak yang jatuh, banyak yang tersungkur. Itu kenapa? Bukan Allah tidak mau ngasih, justru Allah tahu kapasitas keimanan kita. Kalau kamu dikasih apa yang sesuai kamu inginkan, takut aku, kata Allah, takut kamu sombong, takut kamu malah jauh dari aku. Kan Allah paling tidak suka sama orang yang sombong. Karena kata Allah, sombong itu adalah selendangku. Allah paling tidak suka kepada hambanya yang merasa sombong, merasa bangga diri. Kenapa Allah sombong? Ya memang Allah punya segalanya. Ya memang Allah yang menciptakan semuanya. Wajar tidak ibu Allah sombong? Wajar dong, apapun kepunyaan Allah, apapun ciptaan Allah. Kalau kita mau petantang-petenteng sombong, apa yang kita punya? Enggak ada. Hanya satu yang kita punya. Apa bu? Dosa. Betul tidak? Tidak ada yang kita punya, nyawa, badan, harta, apalagi, aduh, bahkan pasangan, anak-anak itu semua titipan Allah. Hanya satu yang kita punya, apa? D-O-S-A, yaitu dosa. Apakah masih berani sombong? Kita tidak punya apa-apa kecuali dosa. Justru malu, harus malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Ketika kita diberi ujian manis, jalan buat semuanya, termasuk saya sendiri. Oktober harusnya umroh, saya, suami dan Habibah. Tapi qadarullah, ketika kita sudah ikhtiar maksimal, uang sudah setor, bahkan sudah acara walimatus safar,
Kalau tidak didasari iman mungkin bisa kolaps, mungkin bisa depresi, sakit, mungkin bisa diinfus. Tapi alhamdulillah Allah mengingatkan bahwa sekuat-kuatnya ikhtiar kita tidak bisa mengalahkan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kata Allah berangkat, berangkat. Kalau kata Allah jangan dulu, waktunya banyak lebih bermanfaat di Indonesia. Yang penting jamaah semua berangkat, ya harus ridho. Kan kita hidup raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu kalimat hafal, anak-anak pun kita hafal, tapi sulit untuk menjiwai kalau kita tidak disertai iman. Raditu billahi robba, ya Allah saya ridho bertuhan kepadamu. Kata Allah, mana coba katanya ridho. Kalau ridho harus siap aku uji dengan yang manis, harus siap syukurnya, dengan yang pahit harus siap sabarnya. Makanya ketika orang sudah memenuhi hatinya dengan mengingat Allah dalam kondisi apapun, maka ketika dihadapkan dengan ujian seberat apapun dia tidak akan merasa kaget. Karena semua Allah yang memberi. Mungkin syariatnya ditipu oleh manusia, tapi tidak ada satu kejadian pun di dunia di luar kehendak Allah. Allah yang nyuruh orang itu nipu. Apakah rugi kita ditipu? Tidak. Justru yang rugi kalau kita jadi tukang tipu. Kalau kita ditipu lalu kita sabar, dosa diampuni. Tapi uang udah masuk, hampir 50 juta, kalau rezeki ya pasti kembali. Karena kan semuanya hanya kepunyaan Allah. Kalau memang rezeki kita pasti bakal kembali. Kalau bukan rezeki kita, yakin Allah ganti dengan yang lebih berkah dan manfaat. Itulah pentingnya. Kenapa kita harus membentengi lisan kita, hati kita dengan zikrullah? Karena kita tidak tahu kapan ujian pahit itu datang. Kalau kita sudah biasa dzikir, kalau kita sudah biasa mempersiapkan hati dengan segala apapun yang terjadi, maka ketika kita dihadapkan dengan kepahitan, Allah memberikan kelapangan hati. Allah memberikan kesabaran menghadapi apapun ujian pahit yang kita rasakan. Maka ketika kita diuji dengan kepahitan, apa yang kita ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi rojiun bukan orang yang meninggal aja, Ibu. Kita kehilangan, innalillahi, lalu apa yang kita inginkan tidak tercapai padahal udah maksimal ikhtiar. Innalillahi, semua kepunyaan Allah. Maka di sanalah kita diuji. Raditu billahi robba. Allah sedang menguji, benar enggak ini ridho menghamba kepadaku. Yang terakhir ujian keimanan. Ujian keimanan itu orang yang hatinya sudah lost. Ibu tahu lost enggak? Jadi udah enggak punya keinginan, udah disyukuri aja apa yang ada. Ada enggak orang kayak gitu? Ada kan? Orang paling bahagia malah loh Bu, orang kayak gitu itu. Karena orang yang paling capek itu orang yang ngoyo. 2025 pokoknya harus saya kebeli jet super. Biar di PJB tidak ada yang punya helikopter kecuali saya, itu ngoyo kan? Boleh punya keinginan, itu fitrahnya manusia, tapi harus disesuaikan. Karena kalau terlalu tinggi pun nanti jatuhnya terlalu sakit. Makanya ketika diuji keimanan, kalau orang sudah los hatinya, alhamdulillah, yang ada aja belum bisa disyukuri ya Allah, maka saya menerima apapun anugerahmu. Semoga dengan anugerah mau kecil mau besar bisa jadi jalan lebih dekat kepada Allah. Lalu ketika diberikan ujian pahit pun, itulah ujian pahit. Seperti orang minum madu, minum jamu, pahit tapi menyehatkan. Ketika Allah berikan ujian kepahitan dalam hidup, dia berhusnudzon kepada Allah. Ya Allah, inilah jalan saya lebih banyak lagi sujud kepadamu. Inilah jalanku agar lebih banyak istighfar lagi, memohon ampunan kepadamu. Jadi pada intinya
tidak ada kejadian apapun di luar kehendak Allah. Semoga apapun kehendak Allah yang menimpa diri kita di episode kita menjadi jalan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita diberi ujian manis, maka kita menjadi orang yang paling banyak bersyukur. Ketika kita diberi ujian pahit, sesak, bingung, sempit, maka di sanalah raditu billahi robba, sedang diuji oleh Allah, maka perbanyak lagi memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur, sabar, itulah jalan agar keimanan kita semakin hari semakin bertambah kuat, insya Allah. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Marilah sama-sama kita membaca istighfar sebelum dilanjutkan dengan doa. Astagfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absyari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tubu ilaihi. Allahumma wa autil mithla thawabi ma qara'nahu min kalamikal karim wa barakata ma talawnahu min kalamikal hakim hadiyatan minna ila arwahil madhkurin. Ghafarallahu dhunubana wa dhunubahum wa tabata imanahum wa taqabbal minhum a'malahum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan doa, bacaan ayat suci Al-Quran, zikir dan sholawat kita Allah sampaikan pahalanya untuk kedua orang tua kita, kerabat dan saudara kita yang sudah berada di alam barzah, dan barokahnya juga Allah limpahkan kepada sahibul bait, khususnya umumnya kepada kita semua. Semoga qabul apa yang dihajatkan.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustazah Umi Naila. Semoga apa yang disampaikan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat